crumble. Coklat telak. Mantap. Bersama Ben, makan es krim Magnum berdasarkan warna. Wow, warna coklat, rasa Belgian coklat almond. Wow. Warna putih, rasa white almond. Wow. Warna hitam, rasa klasik Belgian coklat. Oh. Warna hijau, rasa matcha crumble. Wah, warna coklat. Dalamnya warna hijau. Warna ungu, rasa double coklat. Apakah dalamnya warna ungu?